Tak bagi hidayat lagi. Allah boleh taufik hidayat lagi. Nanti insya-Allah Allah akan bagi taufik hidayat. Faham kan? Apa Pak Haji? Agama apa? Agama sekarang? Pegangan apa sekarang? Agama? Sama semula jadi ya. So jadi je lah. Fikir. Fikir. Bertuhan? Yakin dengan Tuhan? Tuhan biasa. Tuhan biasa. Biasa Tuhan. Masya-Allah. Anak-anak semua Islam? Tak ada. Anak-anak pun tak Islam lah. Yang masuk Islam sana. Mana? Ni. Oh, ada yang Islam lah. Bawah tu. Anak. Anak. Tapi Abang Soleh tak Islam lagi. Belum terima lagi. Tak yakin dengan Islam lagi? Yakin dengan Islam? Tak ada. Tak yakin Islam? Oh, kenapa tadi? Tak tahu Biasalah. Biasalah. Tapi Islam ni kalau perasaan kita ada bagi kita masuk, kalau tak bagi dia tak ada hidayat, tak ada hidayat lah. Belum Allah pilih lagi. Kan? Sini dua. Ni tak ada Islam, bawah ni rumah ni. Masya-Allah, subhanallah. Itulah pakcik saya cerita tak Islam sikit. Hidayat tu Allah. Kan? Hidayat tu Allah. Allah yang pilih kita Islam ke tak Islam ke. Allah. Tapi bagi apa kita kena acknowledge, kena tahu. Kena ambil tahu. Kan? Besok Allah tanya saya. Tak jumpa Pakcik Saleh ke? Tak begitu tentang Islam ke? Masya-Allah. Pakcik Saleh tengok Dulu kita 100 tahun ada tak? 100 tahun dulu ada tak? Tak ada kan? Tak ada. 100 tahun akan datang ada tak? Tak ada. Tak ada kan? Sekarang kita ada lah. Dulu kita asal mana cik? Cik Saleh. Asal mana dulu? Daripada air mani kan? Mak kita, bapak kita. Air mani mak kita. Berjuta-juta air mani tu, sperm tu, menang Pakcik Saleh. Jadi sebentuk setitik darah. Jadi sebentuk daging. Tumbuhlah mata, telinga, hidung. Siapa jadikan tu? Tak tahu. Mana boleh semula jadi? Siapa jadikan alam ni? Allah. Siapa jadikan udara? Allah. Siapa kan jadi pokok tumbuhan ni? Tanah sama, tapi pokok macam-macam pokok. Buah rasa lain. Rupa lain, rasa lain. Betul tak Pakcik? Betul tak Zaleh? Betul. Kita dah habis titik darah, seketul daging, tumbuh daging. Dulu kita duduk 9 bulan 10 hari dalam perut ibu kita. Dalam perut ibu kita. Duduk dalam air. Sekarang boleh tak duduk dalam air ni? Boleh tak? Boleh. Tak boleh matilah kita. Tapi Allah jadikan kita duduk 9 bulan 10 hari dalam perut ibu kita. Kita makan tak dalam perut kita? Dalam perut ibu makan tak? Betul. Tak makan. Memang tak makan. Mulut tak kunyah kan? Siapa melalui apa makanan ni kita hidup? Nak tumbuh mata, telinga, kaki. Melalui apa? Mana Allah? Siapa yang jadikan tu? Mak kita jadikan, Allah jadikan. Allah minta. Allah yang jadikan kita. Melalui pusat kita masuk ke rahim ibu kita. Betul tak? Betul tak? Betul. Masuk. Ibu kita makan apa je tadi? Kalau kat sini makan apa selalu ibu? Makan apa? Makan ubi kayu. Makan padi, makan beras, makan padi. Ubi kayu, ubi garam, ubi kelidik. Macam-macam ada kan? Siapa tumbuh ubi kayu, ubi kelidik tu? Siapa tumbuhkan? Allah ya. Allah yang jadikan. Betul tak? Makan nasi tak? Tak ada. Dulu makan ubi je. Makan nasi. Makan ubi je. Yang makan ubi, kelidik. Masya-Allah. Lepas tu ubi garam. Ubi garam. Garam. Tahu ke? Tak tahu ubi garam. Nanti kita cari ubi garam. Dulu kita gali lah ubi garam tu kita makan. Masya-Allah akbar. Makan bukan ada susu, bukan ada beras, bukan ada minyak. Tak ada. Allahu akbar. Siapa kan jadi ubi garam? Cari siapa dah jadikan ubi. Siapa jadikan makan tu? Boleh jadi. Allah perintah. Dengan adanya jadi ubi garam tu, kena ada cahaya matahari. Siapa jadikan matahari? Kena ada udara. Siapa jadikan udara? Allah. Ni baru dapat gula, susu, beras, tembakau, parang. Yang dulu tak ada. Tak ada. Tapi mak kita makan. Tapi dengar ni.
Mak kita makan. Hidup juga. Hidup. Siapa jadikan tadi? Ubi-ubi tadi. Itulah. Siapa jadikan? Mak kena rebus air dalam periuk. Kan? Memang mak rebus air, Okey. lepas tu dia bakar. Lepas tu dia cari sayur-sayur. Okay. Sayur pun tak ada garam. Yang dulu. Mak makan kan? Mak kunyah kan? Lepas tu ambil daun macam ni, bubur daun, Masya Allah. bubur dengan api. Allahu Akbar. Sedapnya. Dia makan tak ada garam. Tak ada garam. Sedap tak ada garam? Sedap. Tengok. Badan pun sihat. Badan sihat. Ada garam sakit? Tak ada sakit, tak ada apa. Sekarang makan garam tak? Sekarang makan garam. Makan garam. Kalau ni makan buah-bahan banyak sakit. Darah tinggi lah. Kencing manis lah, buah pinggang lah, kanser lah. Orang dulu makan buah-buah sihat. Macam orang sekarang makan buah-buah sakit. Kalau dulu tak ada sakit. Sakit juga. Biasa. Bukan. Orang dulu tak cek doktor. Tak tahu sakit. Tak tahu sakit. Orang sekarang sikit-sikit doktor. Doktor sekarang tengok. Ambil darah, ambil apa. Kan? Betul tak? Okey, mak kita makan kunyah. Kunyah kan? Kalau mak kita kunyah, jadi darah putih dan merah. Masuk dalam badan pakcik. Pak Saleh dalam perut. Kalau mak tu pakai tumbuk, dulu pakai tumbuk kan? Tumbuk kan? Boleh jadi darah tak? Tak boleh. Siapa jadi darah? Siapa darah jadi mak lah. Okeylah, mak makan tu. Ada mesin ke perut mak? Ada mesin ke jadi darah? Ada. Siapa jadi mesin mak tu? Tak tahu mesin tu. Allah. Nabi kita tahu lah ni. Yang jadikan mesin dan perut mak tu Allah. Tahu? Jadi darah putih, jadi merah. Itu tambah jadi titik darah, sebeku daging, tumbuh mata, telinga, hidung semua. Kan? Kalau mak pakai tumbuk, tak mau jadi darah. Kan? Besar tak Allah? Agung tak Allah? Jadikan mak hidup, Pak Saleh hidup. Besar tak Allah? Siapa akan jadikan Pak Saleh? Allah. Siapa tumbuhkan tadi ubi-ubi tadi? Allah. Kalau tak ada kalau tak ada cahaya matahari, ubi tumbuh tak? Allah tak jadikan matahari. Jadi ya? Tak jadi. Kan? Kalau tak ada udara hidup tak kita Pak Saleh? Boleh bernafas tak? Cepat embun nafas, tarik nafas. Siapa bagi nikmat nafas? Allah. Betul. Allah. Sekarang ni setiap ketika mak makan jadi Pak Saleh dalam perut ibu. Tangan, kaki semua tangan kan? Berapa banyak ibu nak makan, nak jadikan Pak Saleh. Atas nikmat Allah. Siapa yang jadikan nikmat? Allah. Siapa bagi tumbuh mata, telinga, hidung? Faham. Allah. Kita faham. Yang menghidup Allah. Allah, alhamdulillah. Lagi? Ya. Air Allah. Allah lagi. Lagi. Ubi Allah. Allah lagi. Jagung Allah. Allah lagi. Yang tu kita makan. Mak kita nak makan suka lah. Alhamdulillah. Sudah faham. Tapi tak. Sebab titik mak tu dah masuk. Siapa jadi susu? Siapa jadi susu ibu? Siapa jadikan susu ibu? Perah tetik Pak Saleh boleh jadi ada susu tak? Tetik Pak Saleh ada susu. Tetik ibu ada susu pula lahir Pak Saleh. Siapa jadikan? Allah. Besar tak Allah? Memang Allah dia bagi memang betul. Agung tak Allah? Tapi lah ni tak betul. Allah tak betul? Tak betul. Allah tak betul ke Pak Saleh tak betul? Anak baru kita beranak bagi susu. Bagi susu pekan. Bagi susu lembu. Sebab susu lembu. Sakit badan anak. Kan? Itu bukan salah Allah kan? Bukan salah Allah tu. Itu rezeki dari Allah. Kalau betul darah Tuhan. Bukan darah Tuhan. Itu kurnian Allah. Ciptaan Allah. Bukan dari yakin pada Allah. Sekarang ni Pak Saleh yakin pada Allah. Betul tak? Memang. Menjadikan Allah, menjadikan alam, menjadikan bumi, menjadikan bintang, bulan, jadikan anak-anak, semua jadikan alam. Semua atas perintah Allah, rezeki Allah. Wajib tak kita taat perintah Allah? Wajib tak kita taat perintah Allah yang menjadikan ni? Okey, Pak Saleh sekarang ni ada anak berapa orang? Anak saya 10. Anak 10? 10. Pak Saleh buat anak ke atas kurnian Allah? Anak Pak Saleh 10. Pak Saleh buat anak ke Allah yang bagi Pak Saleh anak?
Memang betul. Okey. Jawab. Allah bagi Pak Saleh anak ke Pak Saleh yang buat anak tu? Buat telinga dia, mata dia, hidung dia, gigi dia, anu dia semua kan? Pak Saleh buat tak? Jawab Pak Saleh. Pak Saleh buat ke Allah buat? Memang Allah tu dia bagi. Allah Tapi kita buat. Siapa Pak Saleh buat Kita apa? buat. Buat apa? Baru Allah tu dah campur itu dia. Pak Saleh lepas saja. Sedap. Pak Saleh, mana Pak Saleh buat? Bila masa Pak Saleh buat hidung mata dia? Bila masa? Siapa yang jadikan Pak Saleh? Allah. Allah jadikan anak, jadikan cucu, anak semua. Kan? Kebesaran Allah. Besar tak Allah? Betul. Besar tak Allah? Allah dia buat. Itu. Zalim tak kalau kita tak sembah Allah? Zalim tu kita tak taat Allah. Allah jadikan Pak Saleh dia A, B, C, D, F, semua tangan, kaki, kulit semua, perut semua. Kita zalim tu kalau Pak Saleh tak sembah Allah. Zalim tak Pak Saleh? Kalau anak Pak Saleh 10 orang ni, Pak Saleh bagi makan, bagi minum, bagi pakaian, bagi apa semua. Kan? Dalam dia kata, Pak Saleh bukan ayahku. Aku ayah lain. Aku tak taat Pak Saleh. Pak Saleh marah tak anak Pak Saleh? Marah tak Saleh? Marah tak marah? Marah. 10 orang anak Pak Saleh. Kan? Tak taat dengan Pak Saleh. Tak ikut Pak Saleh. Pak Saleh dah bagi makan, dah bagi minum, dah bagi pakaian. Kan? Allah marah tak kat Pak Saleh? Kalau Pak Saleh, Allah dah bagi Pak Saleh macam-macam. Semua seluruh hidup Pak Saleh. Mata, hidung, telinga, mulut, kaki, jantung, paru. Semua bagi Pak Saleh. Memang betul. Pak Saleh tak taat Allah. Zalim tak gitu? Zalim tak zalim Pak Saleh? Zalim tak zalim? Yakin tak la ilaha illallah? Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Yakin tak Pak Saleh? La ilah, tak ada Tuhan yang berhak kita sembah melainkan Allah. Kan? La ilaha illallah. Yakin tak? Kan? Macam kita ada motor kan? Ada kereta ke ada apa, ada mesin kan? Mesti ada buku menu dia. Buku tu kan? Panduan macam mana nak operation dia. Macam kita hidup ni, Pak Saleh, mesti ada idola kita, contoh kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru beritahu kita dunia kita macam mana, akhirat kita macam mana, balasan kita macam mana, hidup kita macam mana. Hanya ikut kejayaan manusia, jin, saya, Pak Saleh, semua umat amalkan agama Islam dengan sempurna dengan cara taat perintah Allah, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tak Pak Saleh? Betul tak? Betul. Itu apa Pak Saleh nak cakap lagi? Kan? Siapa bagi kita mulut sedap ni Pak Saleh? Mulut kita, lidah ni dia. Manis, masam, pahit, tawar. Siapa jadikan lidah kita Pak Saleh rasa macam tu? Lidah sama. Macam Pak Saleh suka makan apa? Saya suka makan lain. Mungkin Pak Saleh suka makan lain. Siapa gunakan tu sebab dia? Kan? Allah. Semua atas kebesaran Allah, kemuliaan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kan? Kalau kita tak ada udara ni, kena COVID. Udah lemas, tak bernafas. Siapa yang bagi aku tu? Itu baru sikit COVID, belum dia gilain lagi. Kan Pak Saleh kan? Masya Allah, subhanallah Pak Saleh kan? Beriman pada Allah, bertakwa pada Allah. Taat perintah Allah, ikut Allah, ikut Rasul. Kan? Hanya ikut Rasulullah SAW, kita berjaya dunia akhirat. Hanya yakin kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita akhir kalam kita selamat dunia dan akhirat. Muhammad masyarakat, tak ada kalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, akhir mati kita tak ada kalam semua, masuk neraka selama-lamanya. Kan? Masya Allah, subhanallah. Tadi saya sayang Pak Saleh. Saya risau bimbang Pak Saleh. Saya ni hidayat bukan saya cakap je, yang hidayat Allah. Kan? Saya sayang Pak Saleh. Kalau Pak Saleh tak boleh mengucapkan kalimah la ilaha illallah, masuk api neraka selamanya. Saya disoal esok di akhirat besok, tak cakap kat Pak Saleh. Kan? Ni saya cakap ni dengan nama Allah yang Maha Kuasa. Jadikan Pak Saleh, jadikan anak, jadikan siapa, jadi semua, jadikan saya, jadi alam bumi ni semua atas ciptaan Allah SWT. Semua Allah, guna izin Allah. Pak Saleh nak angkat tangan pun atas izin Allah. Daun yang jatuh ke bumi pun atas izin Allah. Apa benda yang kehidupan Pak Saleh ni semua atas izin Allah. Kan? Kita ingkar perintah Allah, kita taat perintah Allah, kita tak sembah Allah. Allahu akbar Pak Saleh. Betul, bertakwa kepada Allah. Mengucap kalimah la ilaha illallah, yakin yang Allah tu tak ada Tuhan yang berhak disembah. Jangan sembah selain daripada Allah. Yang sembah pokok, jangan sembah dewa, tak siapa kuasa.
Allah Maha Kuasa. Makhluk, semua makhluk ni, benda-benda ni semua tak ada kuasa. Yang berkuasa Allah. Allah Pak Saleh. Yang berkuasa Allah. Allah yang berkuasa. Nak tak Pak Saleh syahadah dengan saya? Mengucap kalimah La ilaha illallah Rasulullah hari ni. Boleh tak? Mengucap kalimah. Yakinnya Allah Maha Kuasa, makhluk tak ada kuasa. Dan Nabi Muhammad SAW tu adalah pesuruh Allah. Kita kena ikut Rasulullah SAW. Surah, sirah, kepribadian Rasulullah, ibadat Rasulullah, risau bimbang Rasulullah. Kan? Kena ikut cara Rasulullah bahawa kita berjaya dunia dan akhirat. Boleh? Boleh Pak Saleh? Nak tak? Syahadah dengan saya. InsyaAllah akhir kalam Pak Saleh ada kalimah La ilaha illallah Rasulullah, selamat dunia dan akhirat. Wajib syurga. Ada kalimah ni La ilaha illallah Rasulullah, walau setitik darah, sezarah iman Pak Saleh, Allah bagi syurga 10 kali dunia. Nak Pak Saleh? Nak keberkatan hidup ni? Kita risau bimbang kita ni, Allah jadikan tapi kita tak perintah Allah. Nak syahadah? Nak tak syahadah? Syahadah La ilallah. Syahadah Pak Saleh. Boleh? Nanti kita belajarlah Pak Saleh, kena dah mengucap ni, belajar. Faham lagi. Faham usaha fikir atas iman. Faham lagi perintah Allah. Faham lagi cari ikut Rasulullah SAW. Kan? Mungkin hari ni boleh taufik hidayah saya datang jumpa Pak Saleh. Kan? Allah pertemukan kita hari ni. Kita bertemu. Saya jauh datang Pak Saleh. Datang daripada Kuala Lumpur. Datang sini ke Masjid Surau ni. Jauh Pak Saleh, 6 jam. Nak masuk dalam ni seksa Pak Saleh. Jalan macam ni. Nak susah. Kena ada kereta tu. Kereta 4 drive. Kalau tak ada kereta tu tak boleh masuk. Kereta biasa tak boleh masuk. Jalan kaki lagi tak boleh masuk, jauh. Tapi Allah pertemukan sebab kasih sayang Allah pada saya dengan Pak Saleh. Kan? Kasih sayang saya pada Pak